ассалому алайкум дӯстон, шумо боз дар шабакаи нокаутиҷӣ қарор доред ва мо имрӯз оиди муҳорибаи навбатии Самандар Муродов ва ба октагон баргаштани ӯ гап мезанем. Ва пеш аз сарчаи видеоролик дӯстон, мехоҳам миннатдории худамро ба ҳар яктаи шумо расонам. дирӯз шумораи обуначиҳои шабакаи нокаутиҷӣ ба 24 000 нафар расид. ба ҳар яктаи шумо раҳмати калон ки шабакаи моро пайгирӣ мекунеду баҳри пешравии мо саҳми худро мегузоред. мо низ баҳри шумо кӯшиш мекунем ки боз видеоҳо ва хабарҳои ҷолибро пешкаши шумо гардонем. ба ҳаматон сипоси беандоза. گفتنیم که همشون زنده باشن، تنشون صحت باشن، کجایی که باشن خودشون احتیاط کنن، تحقیم و دعا کنیم. Самандар Муродов ҷанговари тоҷик ва чемпиони вазни 77 килограмми ташкилоти Eagle FC. Самандар Муродов айни ҳол дар шаҳри Твери Федератсияи Русия дар толори варзиши амаки худ соҳиб пиров машқу тамрин карда истодааст. Пас аз шикаст хӯрдани даст ва охирон набарди худ, Самандар Муродов ба октагон барнагашта ва дирӯз Самандар дар пахши мустақим бо журналист ва менеҷери тоҷик Баҳриддин Ҷалолов гуфт ки моҳҳои июл ё ин ки август ӯ ба октагон бармегардад. Дар ин бора суханҳои Самандарро гӯш мекунем. В итоге шиштаги буд кисуд. Аму буромадаги буди баъд аму яди ҷошам шикастаги гуфтан чикали амхали. Оли духтуро чӣ меган? Кай вастанавид мешӣ? Аму тобистон ака ба ами июлора. Июла августа иншоалло сод мешава. Июл август. Яъне ки соз мешава, баъд меброи онлайн, баъд ку вастанавид мешӣ, тренировка мегирӣ, баъд октябр ноябр мебиӣ. Иншоалло ба август метонум буромада ака. Озам я имрте дига кинум ака ми ядсе пас маълум мешавад. Хеле асос шудагаш. Алҳамдулиллаҳ. Гипса бро, ва дада кису ва броварди уже. О. Урам бровар. Пас аз ин боз Баҳриддин Ҷалолов савол дод ки айни ҳол ташкилоти Eagle FC барои ту Имомшафӣ Мухтаров ё ин ки Кевин Лиро пешниҳод мекунад. ту бо кадоме аз инҳо ҷанг кардан мехостӣ? Марҳамат ҷавоби Самандар Муродовро дар ин бора гӯш мекунем. Самандар савол да худуд. Ака. Президенти Лигаи Eagle Fighting Championship гуфт ки Самандар Муродов беҳтарин открития, яъне ки як абоварӣ барои Лигаи Eagle Fighting Championship. Барои як вашида як ҳамчун беҳтарин файтерам гӯем хато намекунем. Барои открития. Ты худо чӣ фикр дорӣ? Ма фикр мекунам характера недооценивад. О, ака. Аха чамам хеле гуфт ака. Адами главный претендент гуфта кияй гуфт якта файтер аст аз шаҳри Астрахань, хато номуш чӣ буд? Имомшафӣ Мухтаров. Боракалло. Дар назарам раст нодонӣ, яъне ки омӯхтагииш аллакам ба фикрам уже диди боёша омӯхта. Чӣ фикр? Ами 10 сол шава иншоалло. Ҳоли газава. Ошаб мекунам. Иншоалло. дирӯз бо Раҷабали Баёнов ҳамсӯҳбат будем. Раҷабали Баёнов як хабар дод, хабари махфӣ дод дар бораи Самандар. Ба фикр мекунам медонем, вале айни ҳол нағзш нагем дар прямой эфир. Баъд тарак бо бисёр тарак вай шуд, як беҳтарин вай мешавад. Фикрам ареная пур мекунӣ ту. Иншоалло ака, иншоалло. айни ҳол чӣ мақсад дорен шумо? Худо хоҳад как бармегарден навайда? ё ки мисоли гап агар ҳозир лига моҳи май, моҳи марда мехоҳем ки мисоли гап защита пояс мона, шумо худо мисоли гап вай нестен, зид нестен ки мисоли гап лига миёни ду каси дига бироян ҷанг кунанд времени поезда, пояси мисоли гап ненастоящие, баъд барои объединяющий пояс. Агар кам моҳи май замона намешавад. Ами июл август замона. Моҳи май баъди Рамазон ага бод 2 моҳ 3 моҳ боз бор баъд бигзарад. бо худам нав эфир дар гуфт ки моҳи август дастам тай мешавад. иншоалло. Самандар, ту медонӣ ки анаҳози Кевин Лия подписат карагиянд
لیگ ایگل فایتینگ چمپیونشیپ ده کوین لی میخواد که وسی 77 و فکر خاطر نکنم 77 برونده بیان ما بود اگر پیداگاه کنم کوین لی اینو امام شفیق خاطر می‌کنه گاب زبره منی تخرج کدومش خاطر می‌خواستی برماده من فعلا تو راکمی دستم ان شاء الله صوت شما حتی اردش میبرم حتی کارنیه میزنم حتی کارنیه همین دستم صوت شما که ان شاء الله خدا قوتت یه تمام داشتن گرم انا زبور یکم زبور میسوی گاب یکم جو خارجه تایلند مثلا اکه گفت روی میکنم گفت ان شاء الله همین دست گفت صوت شما گفت تایلند و باید بریم گفت همه کسا گفت خد کماندر گفت همونه سمندر لما انا مقصد خودت عینی هول خودت مثالی گاب یا که مقصد رجب علی بیانوف چی میگم مثالی گاب دگوجو خود قلایتر اکی مثالی گاب داشته پویس گذارن در روسیه یا که در تاجیکستان یا که вообще در امریکا دیگه دیوایت در امیر یا در تاجیکستان شما زور میشوه کرد در مسکو هم زور میشوه کراسنودار بله هم یک مومنت بود مردمی کراسنودار قریب یک 500 کس اومدن نه خاتون کنه ماشاءالله بای مسکو را اومدن کو ولی بو گیرا میکردم بعضش یک بعد اون بود همه ویدیو هست که در یوتیوب هم دیدن ماشاءالله در حقیقتا هم در دو شهر میدونی انا چند وقتی که تاجیک اومده بودن باند اومدن رفتند بسیار باوری نداشت که سمندر غلبه میکنه یک نوع شهر ورودش نه فکر کنم تالیاتی بود ساراتوف دا انا می ساراتوف کراسنودار ما فکر میکنم تو یک باید بار شهر یک تاش ان شاء الله اکام باید که نهایت فنات که باز زور داره اعتقادی هم مردمی تاجیکی که در همونجا ما فکر میکنم اعتقاد تمام تو جهان بعد یو فوتبال کو بعد گپای گفتگی درباره احمدی درباره پاتریوتیسم ما فکر میکنم که گوشی هم جمیدگی ایوجه یا اون کزات سم بحث نمیکنه یا غلط چی دارو ماکا جورو افغان باید تاجیک افغان نگویا تاجیکای افغانستان میگو تاجیکای افغانستان ماشاءالله آفرین سمندر جان چی گفتم میخوای برای خلق تاجیک نه خیلی همه وقت دستگیری کنم باید سورا همه وقت با پیش همه وقت دستگیری کنم باید سورا ماشاءالله یک سوال دیگه میتونیم اگر نتیم ما فکر میکنم نادرست میشه رجب علی بیانوف تمنیاتش مثلا که پاسخش داده چی میگه چی پلان داره ان شاء الله پلانو چی ماش میکنیم اکا ان شاء الله سخت ماش میکنیم باید در رزولتات ان شاء الله خوب نشون میدیم. خوب دوستان این بود معلومات اویدی برگشت سمندر و رقیب آینده او. بهر پیشروی شبکه نکاوت تیجی لایک رو دریغ ندارید و همیشه پیگیر خبرهای ما باشید چونکه همه وقت خبرهای جالب رو ما پیشکش شما میگردونیم. تا ویدیورولики نوبتی خیر. دست پوشکو دست دنه کفتند دشمنی توجیک udara kapatand حرکت با پیش خط کماند جونی مده خیش جونم ام وطند پرچم توجیکی بولو ای سرده ای فخره من برادرم